এ এক রহস্যময় অলৌকিক মন্দির, যার ধ্বংসস্তূপও একটা বিস্ময়, যেখানে ভগবানের অষ্টধাতুর মূর্তি হাওয়াতে ভাসত। এই রথের চাকা পৃথিবীর প্রথম অটোমেটিক ঘড়ি, যা আজও নিখুঁত সময় দিয়ে চলেছে। 1200 কারিগর 12 বছর ধরে এই মন্দির তৈরি করেছিল, যার শিল্প ভাস্কর্য আজও বিস্ময়কর। কিন্তু এই মন্দিরে পুজো হয়নি, নেই ভগবান। तो यहाँ पे तो इंडिया में एक ही मंदिर है भगवान सुसट के मंदिर पवित्र हो गया। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে আমার চ্যানেলে মোস্ট ওয়েলকাম। আমি আজকে আপনাদের ঘোরাবো ভারতের সবথেকে অভিশপ্ত এবং অলৌকিক এক মন্দির, কোণারক সান টেম্পল, যেটা উড়িষ্যাতে অবস্থিত, এবং এটাই একমাত্র মন্দির যেই মন্দিরে জুতো পরে প্রবেশ করতে পারেন। আমার ছেলে তো ফুল এক্সাইটেড, হাত না ধরে আগে আগে চলছে মন্দির দেখবে বলে। এই মন্দিরের এন্ট্রি ফিস হলো 35 টাকা করে টিকিট। অনলাইন টিকিট কেটেও আপনারা আসতে পারেন। এই হলো সেই বিখ্যাত মন্দির, যা রাজা নরসিংহদেব প্রথম 1300 শতাব্দীতে বানিয়েছিলেন। এই মন্দিরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প, আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সম্বন্ধে জানতে গেলে, ইতিহাস জানতে গেলে আপনারা চমকে উঠবেন। এবং সেই শতাব্দীতে যে এই রকম বিস্ময়কর মন্দির বানিয়েছিলেন, মানে সেটা একটা আশ্চর্যের বিষয় সারা বিশ্বের কাছে। মন্দিরের প্রথম বিনোদন কক্ষের কাছে এই দুদিকে দুটো মূর্তি রয়েছে, যেখানে ওপরে রয়েছে সিংহ, তারপরে হাতি, তারপরে মানুষ। সিংহ মা দুর্গার বাহন, বল এবং ক্ষমতার প্রতীক। হাতি মা লক্ষ্মীর বাহন, যা সম্পদের প্রতীক। এবং এই দুটো যখন বেশি হয়ে যায় তখন মানুষের অহংকার বেড়ে যায় এবং মানুষ তখন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকে, তখন তার পতন হয়। যার জন্য তলাতে মানুষ রয়েছে। তার অর্থ ক্ষমতা ও সম্পদ বেশি হয়ে গেলে মানুষের অহংকার হয়ে যায় এবং সেই অহংকারেই মানুষের ধ্বংস এবং মৃত্যু হয়। এছাড়াও রাজা নরসিংহদেবের নামের অর্থ এখানে ফুটে ওঠে। নিচে নর, ওপরে সিংহ এবং মাঝখানে দেব, যা হাতিকে বলা হয়। বর্তমানে এই মন্দিরটি একটি ধ্বংসস্তূপ, যা মাঝখানের জগমোহন কক্ষটিই শুধুমাত্র রয়েছে এবং সামনের দিকে কিছুটা অংশ রয়েছে। এই ছবিতে দেখলে বুঝতে পারবেন সম্পূর্ণ মন্দিরের স্কেচ রয়েছে। প্রথমে রয়েছে নাট মন্দির, তারপরে জগমোহন কক্ষ, তারপরে আসল মন্দির। এবং আসল মন্দিরটি 223 ফুট উঁচু ছিল। এখানে সম্পূর্ণ মন্দিরের সাইড থেকে ছবি বর্ণনা করা হয়েছে। ফার্স্টেই লায়ন্স রয়েছে, যেটা একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম। তারপরে নাট মন্দির, যার উপরের অংশটা নেই, শুধু কিছু ধ্বংসস্তূপের অংশ রয়েছে। তারপরে এখানে যে পিলারটা ছিল সেটা এখন নেই, সেটা জগন্নাথ মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে। তারপরে লায়ন্স রয়েছে, সেটা এখন বর্তমানে নেই। তারপরে ঘোড়া রয়েছে, যেটার একটা মাত্র ঘোড়া এখন বর্তমানে রয়েছে। তারপরে জগমোহন কক্ষ, যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন। এবং তারপরে যেটা আসল মন্দির, সেই মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ছবিতে আপনাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আগে মন্দিরটা কীরকম ছিল এবং বর্তমান ধ্বংসস্তূপ কীরকম রয়েছে। এই প্রধান মন্দিরের মাথার ওপরে এক বিশাল আকৃতির 52 টনের চুম্বক ছিল, যেটা সম্পূর্ণ মন্দিরের ভারসাম্যকে রক্ষা করত বা বজায় রাখত। কারণ সম্পূর্ণ মন্দিরে কোনো রকম সিমেন্টের ব্যবহার করা হয়নি, কারণ সেই যুগে সিমেন্ট বা চুনাপাথর এইগুলো পাওয়া যেত না। সম্পূর্ণ মন্দিরটা আয়রন লক সিস্টেমের ওপরে ছিল, যেটা ওপরে চুম্বকটি সরিয়ে নেওয়ার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানে দেখুন আপনারা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছেন, একটা মাত্র ঘোড়াই এখন দেখা যায়। আগে এখানে 7খানা ঘোড়া ছিল, যেটা সূর্যদেবের 7খানা ঘোড়া। এবং সম্পূর্ণ মন্দিরটা একটা রথের আকারে ছিল, যেটা সূর্যদেবের রথ হিসাবে এই মন্দিরটা স্থাপন করা হয়েছিল। এই মন্দিরের বর্তমানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন জগমোহন কক্ষটি শুধুমাত্র টিকে রয়েছে এবং মন্দির সম্পূর্ণ পাথর দিয়ে তৈরি। এবং এই পাথরের গায়ে অদ্ভুত শিল্পকার্য, ভাস্কর্য দেখলে আপনারা একবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আর সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এখানে যে ভগবান ছিলেন সূর্যদেব, তিনি ফ্লোটিং অবস্থাতে থাকতেন, সম্পূর্ণ হাওয়ায় ভাসমান অবস্থাতে থাকতেন। কারণ অষ্টধাতুর এই মূর্তির ওপর দিকে বিশাল 52 টনের যে ম্যাগনেট বা চুম্বক ছিল, সেইটাকে টানতো এবং দুপাশে রাখা আয়রনের যে ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হতো, তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতো এবং মূর্তি সবসময় হাওয়াতেই ভেসে থাকতো। মন্দিরের চূড়ায় থাকা শক্তিশালী 52 টনের চুম্বকটি বঙ্গোপসাগর দিয়ে যাতায়াতকারী পর্তুগিজ নাবিকদের কম্পাসকে বিকল করে দিত, ফলে জাহাজগুলো ধ্বংস হতো এবং তীরে ভেড়াতে তারা বাধ্য হতো। এই জন্য তারা এই মন্দিরের উপরে আক্রমণ করে এবং মন্দিরে আক্রমণ করে চুম্বকটি তারা নিয়ে যায়, এবং যার ফলে মন্দিরের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আপনারা যে চাকাটা দেখছেন, এটা শুধুমাত্র রথের বা মন্দিরের চাকা নয়, এটি বিশ্বের প্রথম অটোমেটিক ঘড়ি। এইখানে দেখুন, তখন প্রহর হিসাবে দিনকে মাপা হতো, তো 8 প্রহরে 1 দিন হতো। এবং
এক প্রহর সমান 3 ঘন্টা এবং 8 প্রহর সমান 24 ঘন্টাকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানের কাঁটাগুলি 1.5 ঘন্টার গ্যাপে এবং এখানে 30টা করে ডট রয়েছে এক একটা গ্যাপে এবং একটা ডট সমান 3 মিনিট, তো 30টা ডট সমান 90 মিনিট, মানে 1.5 ঘন্টা। এই চাকার মাঝখানে আঙুল রাখলে যেখানে ছায়া পড়ে সেই ঘন্টা দিনে নিখুঁত সময় বর্ণনা করে। শুধু তাই নয়, এখানে দেখুন বিভিন্ন রকম কর্মের মুদ্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন প্রহরে কি করা উচিত, যেমন ঘুমানো, খাওয়া, স্নান, সেগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চাকার ছবি 10 টাকার নোটের পিছনে দেখা যায়। এই মন্দির তৈরি করতে 1200 জন কারিগরের ব্যবহার করা হয়েছিল এবং 12 বছর লেগেছিল মন্দিরটা কমপ্লিট করতে। এই মন্দির প্রাচীন ভারতের কলিঙ্গ স্থাপত্য শৈলীর সবথেকে বড় একটা চমৎকার উদাহরণ এবং প্রতিটি কোণে সূর্য দেবতার মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই মন্দিরকে সূর্য মন্দির বলা হয়। এই মন্দিরের অদ্ভুত স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং কারুকার্য দেখে 1984 সালে এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে স্বীকৃত করা হয়। এই পাথরের শিল্পকলার মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন রূপ এবং দেবদেবীর আকৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও সেই সময়কার, সেই যুগের যে জীবন বৈচিত্র্য ছিল বা লাইফস্টাইল যাকে বলা হয় ছিল, সেইটাকেও সম্পূর্ণভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরী বেড়াতে আসলে এই মন্দিরে অবশ্যই ঘুরে যাবেন। পুরী সাইট সিনে এই মন্দির ইনক্লুডিং থাকে এবং জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ভিডিও, চিল্কা হ্রদের ভিডিও সব আমি দিয়েছি, উপরে আই বাটনে টাচ করে দেখতে পারেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং যারা চ্যানেলে নতুন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার এটা ঘোরার চ্যানেল, তো আপনারা নতুন নতুন ভিডিও আপডেটেড পাবেন, যেটাতে আপনাদের ঘুরতে গেলে সুবিধা হবে এবং পুরনো ভিডিওস লিঙ্কে গিয়েও দেখতে পারেন। সেখানে প্রচুর সারা ভারতবর্ষের ঘোরার ভিডিও দেওয়া রয়েছে। এই মন্দিরে মোট 24টা চাকা বা সূর্যঘড়ি ছিল, 12টা ডান দিকে এবং 12টা বাঁ দিকে। আয়রন লক সিস্টেমের কথা যে বলছিলাম, এখানে দেখুন কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ভেতর থেকে লোহা বেরিয়ে রয়েছে। এই লোহার স্ট্রাকচারের উপরে বেস করেই সম্পূর্ণ মন্দিরটা বানানো হয়েছিল। এটা ভারতবর্ষের একমাত্র মন্দির যা আয়রন লক সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল। 1903 সালে ব্রিটিশরা এই জগমোহন কক্ষের দরজা খুলে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিল এবং ভয় পেয়ে গেছিল, যার জন্য তারা দরজার ভেতর দিয়ে বালি ঢুকিয়ে নিয়ে ভেতরটা সম্পূর্ণ বালি দিয়ে প্যাকড আপ করে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা 122 বছর ধরে আজও সেই দরজাকে খোলা হয়নি। এইটা নাট্য মন্দির বা নৃত্যশালা, যার বাইরের দেওয়ালে আপনারা দেখুন বিভিন্ন রকম সেই কালের যে নৃত্য পরিবেশন করা হতো, যেমন ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরি, এইসব নৃত্যের যে ভঙ্গিমা বা মুদ্রা, সেই মুদ্রার 128 রকম রূপকে এখানে ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যা এই নাট্য মন্দিরের চারিদিককার দেওয়ালে অলংকারের মতো সেজে রয়েছে এবং 1300 শতাব্দী থেকে এখনও পর্যন্ত এগুলো নষ্ট হয়নি। এই মন্দিরের কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা এবং রহস্য সম্বন্ধে শোনা যায়, যা এক 12 বছরের বালকের আত্মবলিদানের ফলে সমাপ্ত হয়েছিল এবং অলৌকিক কিছু ঘটনা, যার জন্য মন্দিরকে রাত্রিবেলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। মন্দিরের বাকি ইতিহাস এবারে গভর্নমেন্ট গাইডের কাছ থেকে আমরা শুনে নিই। एक्चुअली मैडम जो 1200 कारीगर आए थे, इसका हेड कारीगर ऊपर वाला विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा जो 1200 परिवार लेके आए थे मंदिर बनाने के लिए, विश्वकर्मा अपना पत्नी को घर पे छोड़ के आए थे, लेकिन इनको पता था इनका पत्नी का पेट में 2 महीने का बेटा था। मैडम याद रखो, बेटा कौन है? स्वयं सूर्य भगवान है। तो बेटा पाए धो के घर पे इनको ऑलरेडी 1200 लगा, तो मंदिर यहाँ बने ऑलरेडी 1200 लगा। लेकिन मैडम 12 साल पूरे कंप्लीट होने के लिए, रात सुबह होने के लिए सिर्फ 2 घंटा बचा है। तो राजा रानी दोनों यहाँ देखने के लिए इसके अंदर 4 मंदिर, ऑलरेडी 3 मंदिर हो गया। ये गर्भगृह, गर्भगृह मतलब सूर्य मंदिर, तो 1200 कार्य इसको नहीं बना पाया। तो राजा रानी उसी टाइम से हेड कारीगर को अभी 2 घंटा बचा है सुबह होने के लिए, तो 12 साल पूरे हो जाएंगे। तो मंदिर का है तो हम लोग को नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाए मतलब शुरू से बोलना चाहिए हम दूसरा कारीगर लेंगे। तो 2 घंटा बचा है, तो सुबह नहीं होने पहले से ये बड़े वाला मंदिर को नहीं बना पाएंगे। ये नहीं है इसका पीछे, तो नहीं बना पाएंगे। तो सुबह से हम 12 साल गर्दन कर देंगे। मैडम जी 1200 मीटर बचाने के लिए जो लड़का पेट में था, नाम है इनका धर्मा। धर्मा कौन है? स्वयं सूर्य भगवान है। तो 1200 मीटर बचाने के लिए यहाँ पे जो चंद्रभागा नदी था, नदी का अंदर भगवान सुसेट के है। तो मरने के बाद में अभी 2 किलोमीटर समुद्र किनारे में है, तो इसीलिए ऑलरेडी मंदिर पवित्र हो गया। और के बात है, आदमी का 3 रूप होते हैं। पहला भाग होते बच्चा, जवान, बूढ़ा। यहाँ पे असली प्रतिमा सूर्य भगवान तस्वीर है, लेकिन हमेशा यहाँ पूजा नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट कहते हैं हम लोग 1 साल को 12 महीना, 12 महीने के 3 पार्ट। 3 पार्ट का मतलब सुबह से
पानी आते 4 महीना, पानी का ठंडी, ठंडी का 4 महीना, ठंडी के बाद गर्मी आता है, गर्मी का 4 महीना। जस्ट लाइक कि माँ का पेट में बच्चा पैदा होता है शुरू से 9 महीना, 10 महीने बाहर आते हैं, तो हमेशा आप लोग याद रखो उत्तरायण कभी सूर्य नहीं आते हैं। तो नदी और समुद्र बीच में जो सुबह से सूर्य निकलेंगे, इनका जो पहला किरण इंडिया में किसी पे नहीं, फर्स्ट किरण से मेन गेट में आते हैं। तो याद रखो सनराइज कोणार्क, सनसेट होते कन्याकुमारी। नंबर 3 पॉइंट क्या होता है, आप लोग सारी आदमी बोलते हैं सूर्य मंदिर, ये एक्चुअली मैडम मंदिर नहीं है, मतलब बैलगाड़ी, रथ 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 समझते ना। तो याद रखो हमारे 21 महीना होता है, 30 दिन होता है, तो बीच में 15 दिन डिवाइडेड शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दिस इज द मून फटे शुक्ल पक्ष, बाएं तरफ गोल वाला पहिया 12 टुए, दाएं तरफ रात के लिए कृष्ण पक्ष गोल वाला पहिया 12 टुए, दोनों तरफ 24 पहिया, एड़ो एड़ो इंद्रधनु, सूर्य के रंग 7 रंगले 7 घोड़े, बाएं 4 दाएं 3, 7 घोड़े 24 पहिया, आप जो मानते हैं बैलगाड़ी, रथ रथ। तो और के बात है याद रखो, आज के जमाने आप लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, क्या चाहिए, ब्रेक मतलब ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए। सारे आदमी पूरी जगन्नाथ मंदिर देख के आए हैं, तो जगन्नाथ मंदिर का स्टोन का बीच पत्थर का बीच में ऑयल मतलब चूना, ये जो काम होता है अभी आज का जमाना बालू और सीमेंट है। तो याद रखे इंडिया में एक ही मंदिर है, 10 लाख के पति पत्नी रिश्ता दोनों को दोनों पकड़ते हैं, एक ही मंदिर, इसका स्टोन का बीच पत्थर का बीच आयरन है, तो लोहे सिर्फ आग और घी। ये जो बड़े वाला मंदिर थे, बड़े वाला मंदिर कलश कपड़े में 53 टन 53 टन एक चुंबक था, चुंबक और लोहे पूरे मंदिर कंट्रोल किए थे। तो हम लोग को उसी टाइम से बंदी थे, ब्रिटिश और मुगल दोनों का बिजनेस था उसी टाइम से। ये आप लोग अभी दरिया देख के आए, इसी के अंदर जो पानी का जहाज ऊपर जा रहे प्लेन, तो इतना बड़ा पावरफुल मैग्नेट सारी जहाज को खींच के तोड़ देता था। इसीलिए लंदन सरकार पहला बार भारत आया 1901 में, जो बड़े बड़ा मंदिर कलश का जो मैग्नेट थे उठा के लेके चला गया। तक कुछ ही दिन के बाद में मुस्लिम लोग आए हैं, सारे मंदिर सारी बिल्डिंग तोड़ के इसके अंदर आयरन थे उठा के लेके चले गए। तो 1901 में सारे खंडित, 1903 1903 में दोबारा आया। ये मंदिर है जगमोहन, जगमोहन मतलब समझते ना आप लोग, जो बाहर आते हैं पहला घर देख अंदर जाते हैं, ये जगमोहन यीशु को बचाने के लिए इनका चारों तरफ 4 गेट है, तो बचाने के लिए इसके अंदर बालू पत्थर पर पैकिंग अलाउ नहीं अंदर जाने के लिए। तो पहले हम लोग आपसे माफी मांगते हैं, बुरा मत मानो, जस्ट लाइक योर फैमिली, दोनों बच्चा है, पति पत्नी और माँ बाबा, तो सुबह होने से किसी का बात अलग अलग तक कुछ सारी होता है। तो इसी में जाकर 3 स्टेज ऑफ लाइफ टेबल, जस्ट लाइक यू चिल्ड्रन यंग और ओल्ड। ये मंदिर का 4 बाजू में सबसे नीचे छोटे छोटे हाथी घोड़े बच्चों के लिए, तो बीच में उम्र का हिसाब से पति पत्नी, बाएं तरफ बूढ़े, दाएं तरफ जवान, काम शास्त्र सेक्सुअल सीन, ऊपर कौन करे, भगवान करे। ओके, अरे ये देखो जो पहला वाला मंदिर आप लोग देखे हुए, ये होते नाट्य मंडप, नाट्य मंडप मैडम समझते, नृत्यशाला। तो आज के जमाने जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, तो पता है ओडिसी डांस, मणिपुरी, कथकली, डांडिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये मंदिर का 4 बगल में 128 किस्म में सारे डांस मुद्रा। तो और क्या आदमी, तो आप लोग को सारी आदमी देखे पूरी मंदिर। तो मेन गेट ईस्ट पूर्व दिशा दोनों तरफ दोनों शहर करें, आप लोग को जिसको बोलते हैं सिंहद्वार, हमको नहीं उधर नजर करो, ऊपर एक शहर है, बीच में का हाथी है, हाथी के नीचे के आदमी लेटे हुए, अरे उधर उधर यहाँ जाओ, आगे देखो, दिखाई नहीं दे, हाथी के नीचे क्या सोए लेटे हुए ना आदमी, अरे सुन पे, इसका मतलब क्या, दुर्गा का सवारी कौन है, तो शेर होते पावरफुल शक्ति, हाथी मतलब पैसा, आदमी मतलब ईगो अहंकार। तो आदमी के पास ज्यादा दौलत ताकत होने से, पैसा होने से, वो आदमी क्या बोलते हैं, हम लोग बड़े हैं, लेकिन हम बड़े नहीं है, वो बड़े लोड का पीछे, और नया वाला 10 इसका पीछे है। तो याद रखो, यही सबसे अच्छा वाला पहिया, ये होते हैं सूर्य घड़ी, इसके अंदर दिन और रात मिला जो काम होता है। हम यहीं पे बताते हैं, दाएं तरफ जो मोटे मोटे लाठी आप लोग को नजर आते हैं, तो 8 है, इसका दाएं तरफ एक लाठी का ऊपर में कि मैडम रात को बेड पर सो गए तो सुबह हो गया, अपने बेड पर अलग तोड़े। तो इसी के बाद औरत लोग नहा निकले जाते हैं, इसी का ऊपर घूमने निकल जाते हैं। तो इवनिंग अपना पति के लिए औरत लोग जो सिंगर होते हैं, तो दाएं तरफ बाएं तरफ काम शास्त्र में रात के लिए। तो याद रखो 1200 कारीगर 12 साल में जो मंदिर तो नहीं बना पाया था, ये जो बड़े वाला खड़े खंडित हो गया पीछे देखे, ये तो असली सूर्य मंदिर है। तो भाई साहब याद रखो, यही मंदिर का हाइट था 227 फीट, और ये जो खड़े इसका हाइट
अरे इसी दर में चारों तरफ घूमते उस तरह से पट्टा पहले है ना, तो उस तरफ बाहर जाना। हम यहीं पे छोड़ देंगे आराम से, तो अपना मर्जी से क्या तो चलो। अच्छा याद रखो, यही बड़े मंदिर का अंदर में, यही बड़े मंदिर का कलश का प्रदेश 53 टन मैग रहते, जब ब्रिज से उठा के लेके चल गया, मतलब अपने अपने गिर गया। अरे ये बड़े वाला से खंडित हो गया। यही मंदिर का हाइट था 227, दिस टेम्पल हाइट ओनली 127। पता चला? तो और क्या बात है, आपको युग समझते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो सत्य त्रेता द्वापर में सूर्यवन का पहला पत्नी नाम मतलब संध्या, बेटा थे ऊपर वाला जमराज, अरे बेटे के नाम थे जमुना। कली में कौन है, नाम सुना है शनि महादेव, इनका माँ का नाम छाया देवी। संध्या रे छाया नाम दो है, लेकिन रूप पे किए ये होते छाया देवी मंदिर। एक बार और 10 मिनट आप टाइम देते हैं, अपना अपना फोटो खींच के बाएं तरफ पर जाना है। ओके, ऑल आर ग्रुप भाई नमस्ते।